Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para guru jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ngerema mukminin dan bersadar yang punya aturan puji syukur alhamdulillah dan Allah Subhanahu wa taala seakan apa yang kalimat dan bersadar saya seakan kesehatan kesempatan berkekuatan sehingga bersadar bisa dapat disadara bisa lagi saling masjid maupun iman kita alaihi dalam kebenaran sehat walafiat buka lagi yang bersadar yang ingin apa sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga dan muslim dan bersadar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sesama mulia di Allah Subhanahu wa taala, rasaki pengajian saya satu berjilid tiga itu khasaisul ummatil Muhammadiyah kitab seratan Depon Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani kaito ampun tentu kota badapat dekat bab fadilah salat sunnat qobliyah wa ba'diyah. Saat mangken kaito bagi ejar bagi tentang bab maja'a fi fadilatis sholati bainal maghrib wal isya. Maja'a sedatan fi fadilatis sholati dalam fadilah salat bainal maghrib wal isya, yantarana maghrib sareng isya. Dastarena salat sunat selepon lekadito ngantos isya maka bodo pansaponapan maka bodo salat sunat seekotnya salat sunat awwabin rakaat pun macam-macam paling saponi di 2 rakaat bodo 4 rakaat bodo 6 rakaat 12 rakaat manabi mampu paling saponi 2 rakaat 4 rakaat 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Kaponapa fadilah epon annaha sampuna salat yantarana maghrib sareng isya tusawi nyamai pada tusawi pada atau nyamai sawabun ponapa sawabun kencerna sintai asyrata sanatan 12 tahun. Ini manabi istiqomah maka salat boten kula sareng panjenengan lastarena salat maghrib sampai isya nika salat sekocak salat awabin maka padana ibadah 12 tahun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala adabu pasera Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'dal maghribi pasera orang sholla salat pasera orang ba'dal maghribi sampurna salat maghrib sita rakaatin deka 6 rakaat 6 rakaat 2 rakaat salam 2 rakaat salam berarti 3 kali 3 salam. Syarat dalam yatakallam fima bainahunna bisu'in
Syarat teka dinto lam yatakallam ta'abudabu pasara orang gila fima dalam barang bainahunna yantarana salat. Assalamualaikum warahmatullahi tak careta gitu langsung ke salat. Kalau nganta bisuin kalaban su kota coba. Mana bi misalnya assalamualaikum warahmatullahi adikir dulu astagfirullah kayaknya. Saya penting tak abu-dabu kalaban dabu saya tak saya. Otaba tak abu-dabu ben selain mana bi bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai careta tak usah langsung menapa mana bi bisa menikah. Assalamualaikum warahmatullahi cek mau cek salawat cek napa otaba mana bi punten langsung sholat boleh 2 rakaat boleh. Pon apa saya baca kasokan ayunan sahafallah sorat saya hafal ayunan. Mana bi Fatihah jelas. Lastarina Fatihah pun apa saya baca atau saya mau terserah. Ada palang keren dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjenengan hafal sorat pun apa ya tole. Sonat akila karena Nabi salat katibian kadito sorat ke kibak lancam. Mana Nabi salat sunat katibian lancam ya tole panjenengan hafal pun apa. Hafal sorat juz 30 patokok dalam 6 rakaat kadisa ya tore. Saya penting gila apa? Salat katibian bencukan tak lebar dari adzan isya. Korokor. Ini kan. Maka orang-orang seistiqomah salastarena salat maghrib pas salat 6 rakaat kak dinto sampai isa udilna bi ibadati sintai asyrata salatan udilna papada atau mapada. Napa bi ibadati sintai asrata sanatan kalaban ibadah 12 tahun. Bapak ada kencerenna. Nika salat sunat. Panjenengan sareng boten kok lagi ane pekeran masalah kok. Mun beur yang kok lah tak usah bajang duhur. Tak bisa. Karena bajang duhur ni kewajiban. Tak ening perkara wajib porok kalaban perkara sunat. Tak bisa. Sanajan babon nyak panjenengan misalnya sareng boten kula asyam Senin Kemis asyam teluare sapun bulan saya kocak yaumul bid tanggal 13 14 15 asyam tahajud bersama jemaah tapi pas tak puasa Ramadan tak bisa napa kenjeurna tak bisa nebus. Kenapa? Karena kak dinto kenjeurna salat sunnah eta mun kenjeurna salat wajib atau perkara wajib tak kira nyapok salat wajib. Kak dinto arupaki kenjeran fadilah seeparingaki sareng Allah Subhanahu wa taala dia ka umat pun Kanjeng Nabi salat 6 rakaat lastarina maghrib sampai kan isya kak dinto maka padana ibadah 12 tahun. Annaman hafadhu alaiha annaman sangkuna manusia hafadhu searaksa alaiha atas salat awabin salat sabluna salat lastarina salat maghrib sabluna salat isya orang tadi to bana maka bana abangun Allah pasir Allah lahu kangki orang tadi to baitan fil jannati baitan setong Roma fil jannati ningi swarga. Bangun lagi sareng Allah ampun pun apa hadiaki. Telem otabe kalongkuan otabe Roma saya ampun bada ningi swarga. Panjenengan sareng boten kula misalnya bodo perumahan fokus elit perumahan fokus. Panjenengan sareng boten kula ni ka paring situng nengi perumahan saya fokus kak dinto saya luar biasa bareng maperaka nika pas Roma saya bodoh nengi dalam swarga tak bandingan. Ruwiya carita an Sayyidah Aisyah dari an Sayyidati Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu rida Allah pasir Allah anha ka Sayyidatuna Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ada pasir Nabi man shalla ba'dal maghribi pasera orang salat pasera orang ba'dal maghribi sampurna salat maghrib isyrina rakaatan dek kadu polo rakaat
20 rakaat. Saben 2 rakaat salam. Berarti 10 salam pada tarawih. 10 salam antara maghrib sareng isya. Kita usah cek lancam. Nika artinya apa? Mau Fatihah, mereka nika mau surat-suratan saya pendak, tak mau syarat-suratan tak apa. Takut tak kacapok misalnya. Saya penting jumlah nalikian 20 rakaat, 10 salam. Bana ampun abangun Allah pasar Allah lahu kangge orang kak dinto baitan setong Roma fil jannati ini swarga. Kalimat ke kak dinto kang ibana cak ampun orang saya mondok fiil madhi ampun yang benar esadiai sareng Allah. Bani orang yang masuk swarga buri esadiai punten. Ini kabun esadiai. Bani orang yang cencii bak nadeki mun masuk swarga bangun agia. Pada orang mana apa? Pada contoh segala, bak nari ebrina perumahan ki ebriana kian, naik kapon bade, romana pun bade bangun lagi, manusia nak ibadah dengan situnya, romana terlemah pun esadia kini surga sareng Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat terpon apa? Istiqomah, berak istiqomah kan ditangki, berak istiqomah 20 rakaat. Terkadang abah ten kaula mana bi apa jang katibi torgada neka mak antara pajang awabin cak kadang pajang komplia ben dia tak lagone kaburu maria duhur misalnya perlu kaburu apa jang duhur apa dah ada komplia ben dia tak ada maka anapa karena kak dinto berak orang istiqomah maka kencerna raja hadiana raja kika dinto swarga Roma dalam surga. Annaha sangkuna salat lastarena salat maghrib sababu maghfiratil dzunubi kadinta sabab maghfiratil dzunubi saporana pan dosa. An Muhammad bin Amr bin Yasir radhiyallahu anhum qala ra'aitu Qala ada Pasera Muhammad bin Ammar bin Yasir ra'aitu tan qala ngulati tan qala ngabas nangale Umar bin Yasir yusalli ba'dal maghribi 6 rakaatin. Dadi Muhammad kak dinto andi epak andi aba nyamana Ammar kak dinto godon pak nyamana Yasir. Dadi Muhammad ngulati epakna ngulati abana asolat yusolli asolat tang epak gempangan tang epak cai kon Muhammad ra'aitu Ammar bin Yasir yusolli asolat ba'dal maghribi sampurna salat maghrib 6 rakaatin 6 rakaat wa qala ban adabu pasera Ammar bin Yasir ra'aitu dan qala mulati dan qala nangale habibi kekasihna dan qala pasera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kika dinto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ammar bin Yasir kak dinto pernah ngulati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli asolat ba'dal maghrib sampurna salat maghrib 6 rakaatin 6 rakaat. Wa qala ban adabu pasera Rasulullah man shalla ba'dal maghrib 6 rakaatin pasera orang sia salat salastarena maghrib 6 rakaat Gufirat esapora lahu kangki orang kak dinto dunubuhu pona patusa tusana orang kak dinto wa ingkanat bansana jan bado pona patusa misla zabadil bahri kak dinto wa ingkanat bansana bin bado pona patusa misla zabadil bahri akatia kapok nami tase banyak netusa tapi tusa-tusa kene ulama adabu saya sapora nika tusa-tusa kene mana mikilak tak solat misalnya tak bisa sabora kajabanan apa gente solat teh koda mungkin abak kak dinto ngoda dari ngoda meler tak bajang mereka gente anan apa gente anan solat salah setarena solat maghrib mereka tak bisa kau tuh kok koda gente abak mungkin jimin tak puasa bulan Ramadan ini katusa raja maka gente abak istilah pun abak juga pun apa pernah minuman buk mabuan ini kabar mah atau obat taubat nasuha
Artinya apun ajanji dek Ka'bah tak ngulangana boleh. Abak saya pernah ngecok misalnya ngecok pernah orang kok ajam pun apa. Mun bisa kentek abak ada ke orangnya kentek. Mun tak bisa kentek aja mata ada bisa tandi asapura. Tapi kau tunang terangan, kok sapora ya berapa? Pokok dalam kok sapora tak bisa. Tak bisa. Napa kok sapora ngecok aja mah. Ngecok napa? Ngecok gas yang tabung ngawal macam. Keben ni perak sapora. Tak bisa. Dan eka zabadul bahri tu satu kene sebanyak. Tu satu kene sebanyak bakal esapora sareng Allah Subhanahu wa taala mun orang gak minta istiqomah dalam salat kenapa bastarena maghrib. Mana bi punten tak istiqomah mungkin pas 4. Cek 2 rakaat ka diki tambah 4 rakaat 6 rakaat ya tore mungkin tak saben malam. Tapi mungkin cek dalam seminggu kota sabulan pokoknya pernah salat awabin ketika dinto salat makbola dan pentan ngola salat kak dinto sana cinta istiqomah pola juga bisa jadi sabab sapora dosa badan gola saja wa anna hadhihi salata pensampuna salat kak dinto turfa'u yang kak min illiyin nengi dalam illiyin ini ke tempat setengki. Artinya kunjurna sempen paring lagi pada ke tempat setengki. Maksudnya dari derajat ke salat kak dinto maka kunjurna raja to mulja. Panjenengan sareng boten gola mana binyabak barang saya tak pati arga. Ini kan biasa kan lempar apa ya? Nah, lating atau apa saya tak pati arga. Biasa kan tanta lagi kan? Tapi coba bareng serga, mas tete, kadang sama ning tas, sama tas ras, sama tas lamari. Apa? Barengna arga. Jadi tempat ke sahabat ning tengki-tengkina. Akati Al-Qur'an tak kenge sampai ibu bodo orang mau siasin. Misalnya, mau siasin pas siasin bawa. Ini kata kenge. Tak kenge. Jadi paling entan apa? Rebel. Bodo orang mau tiba, pada tiba na solawat. Ini kayak sampai ibu tak kenge. Ini karena mana apa? Menghinakan bacaan solawat punah. Aneka kitab nika pas saya bawa tak kene. Paling punten pun apa? Atengkian ben pater, atengkian ben soko, kota bereba. Kenapa? Karena barang semulja. Barang semulja. Para rabu jamaah semulja kisar Allah Subhanahu wa taala bukan sapora tasbih ni kata tasbih. Saya enggak bisa berketok. Aji bodoh mangken kan cangkek kantong karena takut pada terjadi pada ben sokor gitu mandep porajo ku kene tasbina mana bisa mana benten sahabat nang gamma saya bak tengki saya tengki jadi apa barang-barang saya mulja ki sareng syariat nikah kudu lebih tengki dari pada dari sokor nah boleh Al-Qur'an sama tas atas panjenengan nyaba Al-Qur'an tompok atas nika tempat ke waktu paling atas lastarena Al-Quran kitab hadis lastarena kitab hadis kitab tauhid lastarena kitab tauhid kitab fikih cek saya ngayurut namun mana bi pamancing pamancing nika tak masalah bodoh kan tompok atas mana bi pamancing tapai kaireng bisa romban pun Romban. Saya penting derajat nikah lebih tinggi dari soko manabi Al-Qur'an lebih tinggi dari tabuk dari apa tabuk pada jadi sekali lagi manabi bisa dikian tasbih kali itu kentong kadima mangkene masih pun kentong sampai ada pada mangkene saya baca kak bisa online saya mode suruh online belaki baca kena tasbih misalnya nikah berak kare macam kak kita tasbihna kentong lagi so aja tak pada ban soko sabi-sabi sapanjenengan ngagem tasbih kak dinto tak online tak kajeding bang apora sahabat kantong apa sahabat cua kadang jeding ini ke makruh hukum mah kanjeng Nabi napa seser ini ka selok seserane ka beda tulisanna Rasulullah khatamul anbiya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ka manabi audu'a sahabat luar ini tak sahabat nengi maka mun seser selok bodo tulisan lafaz Allah na misalnya mas tete sahabat luar sahabat nengi dalam ajak kiba kan yang gede tapi dimen zaman Rasulullah
Rasulullah nyabak sesera, nyabak selok naik luar tak elang. Mungkin nyabak selok luar. Karena tinta kan. Ada sekali. Gemat. Kan disimpan ngatipun apa? Sajak cabut timit, sabak ke kalam ini kamu terpaksa mun takok elang. Kimun tak takok elang, sabak luar gede. Sabak luar. Mon pada tulisan mana betul tulisan nanten tak masalah. Mana bi pada tulisan Arab Arabnya ya mana bibela asmakna dan kaula nyamana kaulaan di selok nyamana kaula Ahmad Masturi misalnya tak masalah saya beraknya mana kaula ini kalafat Allah apa mungkin kalimat thayyibah misalnya kalafat Allah otaba sholawat otaba napa lafat-lafat saya pada dengan Al-Qur'an tapi pun pas selok na atau Fir'aun tak napa tan tiba ingat kadang-kadang selok atau Fir'aun Abu Jahal tak masalah. Tak kira bahwa ada bahasa ada yang biasa locak Fir'aun. Asma Nabi. Kenapa? Abali ke permasalahan bahwa gak dinto aropaki kamuljaan dari Allah saya ke kunjuruna sabak dengan tempat setengki. Para rabu jemaah semuanya kisah Allah Subhanahu wa taala saterus ekon wa min dalika ma ja bi badil isya. Dari hal kak dinto sebelum terusaki mungkin boleh saya tanya ki musyawarah tambah dan beuna tentang salat lastarena maghrib sampai isya. Mak pola. Beda. Sampai kaisak menunggu adil isya bisa Al-Quran moga-moga kan bapak sholat tasbih kan Oke. Kita sholat awabin ya tore maus Al-Quran hal kak dinto para jemaah enalekana bahas Al-Quran maka fadilah Al-Quran banyak enalekana mau salawat engkau tak apa jangan aja mari maghrib maca salawat bisa berapa saya karena fadilah salawat luar biasa juga artinya kefikiran ya tore ketika dinto esetong saat beda orang rabu ka kiai kak dinto kenapa nerangaki fadilah mau di bekto salastarena salat maghrib artinya bekto sampai esak dinto yodi maksudnya saya kalaban hal-hal selesai maus Al-Quran ka musyawarah masalah ilmu ka watabana ka kak dinto pas esetong saat kiai kak dinto juga nerangaki masalah fadilana puasa sunat ada rajana maka pada orang rabu kayak abdina kak dinto cek terona puasa sunat tak namun dan kalau kak dinto wak sibuk saya kadang sibuk kalau bendekian sibuk kalau pagi buka tak betul kalau sibuk kalau kalakuan padahal ganjaran puasa sunat kak dinto raja kenapa dabuna kiai kak dinto mun panjenengan tak bisa puasa sunat maka lastare salat maghrib kalaban hal-hal akuna artinya akuna kanggo akhirat utawa dunya ya tore kanggo akhirat misalnya mau Al-Quran lastare maghrib ya tore mau salawat pengajian bersama jengepon misalnya abek rembak tapi rembak kadinto dadi maslahat jak rembak gotong royong masalah masjid nikah masalah kan utawa langgar utawa apa masalah maulid nikah kan kocuna sejarah apa kembang rembak setiap dunia dia tapi kocuna di akhirat juga nikah tapi benih mana pas lastare maghrib ya benih sambil korokoan di kopian acara tahu tatang ke doma misalnya aneh kata saya otaba sabisa panjenengan sareng boten kola mana bi tak kose darurat kak dinto mana bi alomampa namo ya ka orang lain misalnya namo ya ziarah nika usaha lastarena salat isya anapa lastarena salat maghrib yang juraki ten kolong ngodi bakto salastarena maghrib mak pola juga orang seeta moyana gila mek pola andi mal amalan biasa mas Al-Quran salastarena maghrib atau salat awabin badan gila bersamanya takok terganggu
Tapi manabi tak mudarat. Manabi ampun kotu ya tore. Kotu janjian. Sebab ada datang saja karena engkau marisak berparlo ya tore. Nanti onjangan gitu. Ya onjangan maka namoy manabi berparlona salat maghrib. Tapi namoy bade parlona. Bade kadang terkadang nikah tamoy lala. Oh nih tamoy lala kan? Tak tahu bektona. Nyengkak ngabur tamoy lala. Si urusannya tak ada. Acara eta malu parlo kopi malu. Engko tak gaya kopi. Misal misal boda ketika dinto tetipun apa paci atau ore panjenengan sarembutan kula tak sempat salat tak salat. Gente amalan selain sebodo pekunana. Artinya mau di napa? Bakto lastarena salat maghrib. Kadin to konjorona raja. Bahkan tiapun secara taseglah tunging ini kayak kenyataan dari kitab. Napa? Pada konjorona berasolat ban puasa sunat. Puasa sunat. Maka lebih saya lastarena salat maghrib bode itu lumabog seba. Gimana bi bode nengi masjid ka tore? Mana bikin cuman diminten kau lagi kene, ini kelas tarena salat maghrib banyak orang tak keluar dari masjid kan? Panjenengan paci yang mungkin kecapok, paci itu Rahman misalnya, ini kan istiqomah, marena salat maghrib tak keluar dari masjid, mungkin salat sunat awabin, mau Al-Quran buat sama macam epon, amang ken ampun banyak apa? Banyak saya tak kasokan, banyak saya tak. Segala aku awabin kan. Angki, maka saya pun saya kena baci, abak tu nak kata ngolo juga. Sabisa, sana tak istiqomah, ki ngalakuan cek sabi minggu sekalian ka. Oh taba Sabtu malam Jumat ka. Saya tak ada kalakuan saya apa? Saya kosong. Mana bisa pun malam neka tengola tibi tak ajunan satu aja. Neka benih tak sempat ongkuna, banyak malas. Cak berak 2 rakaat atau mana? Lastarena salat sunat al-ba'datul maghrib mare. Kalau kuan nama di siang sepak padat sih, itu lempo. Engke, cuman mangken kak ginto orang kasokan ke masjid luar biasa. Luar biasa. Kasokan jamaah salat dalam masjid ni kampun luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Ki cuman nakon sibuk para anak tak sempat. Benih tak sempat ongkuna kasobon. Mana datang kalau pakai ayam kalau salat asar mereka ni kapan maghrib tanggung tangan lagi. Kadang buat kopinya kok rokokan. Nambah pasti betul. Kenapa gitu? Mana bilang bahwa pasti betul boleh. Mungkin masjid jauh selesai mulia. Sebenarnya. Mungkin. Tipu apa? Kadito mau di waktu lastarena maghrib. Kalaban amalan selesai. Otaba manabi bisa pun apa sempat lagi sana satu istiqomah saya salat awabin sana 1 rakaat ya ingin sami nyoba dan kalau ada pak ni gak benih pas laju ngamal lagi saja benih pas lebih bagus dari panjenengan sami mak bola kalaban apor kompol kadinto membahas ilmu Allah Subhanahu wa taala teti jalanna tambana rahmat Beti jalan nang oleh petotu dari Allah Subhanahu wa taala. Disalek main. Boleh pergi? Satros epon sejarah singkat oleh Lekas Lestari nikah masalah apa? Salat qabliyah atau ba'diyah. Maja fi fadil salatil isya, maja fi fadilati salatil isya. Salati ba'dal isya, salat saampunna salat isya ba'diyah. Faqad jana tusawi faqad jaa maka datang anna saampunna fadilah salat isya tusawi pada sawabi tusawi sawab min salat lailatul qadar. Nikah pada ban salat malam lailatul qadar. Nikah para jamaah nengi kitab kak dinto nyon sabora banyak hadis sedaif. Daif nikah tak oleh kebai dalil halal haram tak oleh. Mana bi hadis daif. Namun mana bi fadilatul a'mal ya tore. Mulai gelak ni kan acara itu fadilah. Kengeng. Atau kenapa mak oleh dorongan ke abad nikah ngalakoni fadilah gelak. Sanajan hadisnya nikah dok. Tapi mana bi halal haram
tak kenging ngangkui hadis dhaif. Qatu hadis sahih paling punten hadis hasan. Maneka hadis dhaif ka hadis gharib sepenting ben hadis palsu. Mun hadis palsu tak kenging tak pun fadilah. Maka punya keterangan-keterangan jak hadis gharib. Gharib ni ka aneh. Hadis seaneh tak terkenal maksudnya. Tak terkenal. Maka enalekana fadilah ya tore panjenengan ngamal lagi ya tore. Bodo orang tak ngamal lagi ya tore. Keduan dalil pengsebar ya tore. Sahabat ngamal lagi ya karena beda hadis sanad dhaif. Nika karena fadilatul amal ya tore. Ya tore silahkan. Karena fadilah keutamaan. Ruwiya an Anas radhiyallahu anhu qala ada Pasar Sayyidina Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un qabla dhuhri ka arba'in ba'dal isya. Salat 4 rakaat sebelumnya salat zuhur nika akadia salat 4 rakaat salastarena salat isya. Kunjurun apa ada? Raja. Ye lastarena salat isya salat ba'da isya. 2 rakaat sampai 4. Saya biasa abah nika ngalakoni 2 rakaat. Kita masalah karena saya muakkad saya anjuraki memang 2 rakaat. Mana bi ngalakoni sampai 4 rakaat tadi to cek saena. Kenceun epon akatia ibadah nengi Lailatul Qadar. Wa arba'un ba'dal isya bantini 4 rakaat salastarena salat isya ka'adlihinna min Lailatul Qadar. Dadi padana Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan itu setong kabagusan epolis saibu napa? Khairun min alfi syahrin. Saibu bulan. Para jemaah semoga kisah Allah Subhanahu wa taala saterus epon kaum min Lailatul Qadar yuridu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyubina anna salata 4 raka'atin ba'da salatil isya tusawi sawatu salati 4 raka'atin Lailatul Qadar. Dadi kenjeurna akatia salat nang Lailatul Qadar. Wa raqafiya tusawi sawabu 4 raka'atin fi ghairiha. Dadi napa? Setong rakaat nang Lailatul Qadar akatia 1000 rakaat. Katia salat ba'dal isya 4 rakaat bitong 1000 rakaat. Dalillah Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Hining Lailatul Qadar kadinto khairun lebih bagus min alfi syahrin dari 1000 bulan. 1000 bulan ni ka korang langkong belum 23 tahun. Umur ramanosa malarat angken pon. Ibadah. Ay al-amalu fiha yudha'afu Allah sawabaha al-dhafin min dzikrin wa tasbihin wa tahmidin. Jadi neka amalan nengi Lailatul Qadar neka kan pun apa? Dilipat gandakan 1000 kali. Masalah dan kaula panjunan maos dikir saromban pun dikir. Neka situng etoles 1000. Tasbih subhanallah neka 1000 pun. Padahal sekalian tahmid alhamdulillah sekalian pada baiban 1000 kali. Neka khusus Lailatul Qadar. Ba'da isya pada etoles 1000 kali kencerenna kapugusenna. Wa hakada min a'malil birri yuzdadu ajruha wa ta'dhimu khairuha wa tuftahu laha abwabul qabul. Maka sateja kalakuan saya kadito bakal buka sateja kasayan. Saya katakan bunda doa ban sama cun epon. Dadi abak ne kamun nyokon ke Allah taminta maka kotu awali kalakuan saya. Berma salat kalakuan saya. Mau salawat kalakuan cak laju bentang, cak laju ka intina. Cak laju ni ka adab tata krama. Para rabu jemaah semenjak kisah Allah Subhanahu wa taala saterus epon pon apa saya datang dari salat witir, fadilah salat witir. Abak terkadang salat witir ni kabila. Kila bulan puasa ya, lastarena salat tarawih. Lem salama ada. Ki alhamdulillah pun sempat salat tahajud pas witir. Ya sore alhamdulillah. Umpama kadin to kan. Maksudnya pun witir betul lastarena isya. Itu mana bi
witir salah starena salat ngamuk. Ya sonceng berarti Pak. Ampun, Pastor. Kita minta buka. Pas telepon ya kan itu kan masuk anu. Witir dari untuk nengi rastana Isa. Mana di tahajud ke mana apa witir Tak mabi. Mana bi ampun lastari salat witir, deki salah starena salat witir tak oleh witir boleh karena witir kak dinto kenci. Kan? Kencil. Lastarena salat isya, buat dia misalnya salat witir. Lastar tahajud tak ada boleh tak usah. Salat kesana apa panjenengan? Salat kesitung. Mau tambah gila, teti kenap. Kok salat duaan? Ada salat witir duaan dia. Tekak pun tambah teti lemak. Salatnya dah kudu kencil. Teti mun lastare salat witir, tak usah salat witir boleh. Bila selesai salat witir kak dinto, Fa'an Ali radhiyallahu anhu qala al-witru laysa bi khatmin ka salatul maktubah walakin sallallahu ta'ala salat witir benih salat wajib. Tapi Rasulullah SAW sangat menganjurkan, sangat mensunatkan. Qala innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an. Innallaha sangkuna Allah witrun kadito kencil yuhibbul witra. Benih kencil tak telok lalemak benih. Allah ni ketunggal, artinya kencil ni kan tunggal, Maha Esa. Maka Allah kadito senang dia kasih kencil. Makanya satajana mau salawat paling sakone situ. Terus telok kali cek dua. Telok kali lalemak wabetok ban satu sepon. Allah senang kasih kan sekencil. Maka jawab Rasulullah fa'autiru ya ahlal Quran, maka awitira panjenengan ya ahlal Quran wahai orang seoleh Al-Quran orang Islam. Para jemaah semuanya disera Allah Subhanahu wa taala, maka witir gak dito bila setong saat, ini ka intina setong saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mareksani dak ka Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, panjenengan bila salat witir? Ya Rasulullah, dan kaulah salat witir salah starena salat isya. Jawabon si Abu Bakar. Sayyidina Umar pareksane ya Umar bila panjenengan salat witir ya Rasulullah, dan kaulah salat witir tengah malam salah starena salat tahajud. Wanapa debuna Rasulullah ka Sayyidina Abu Bakar ya Sayyidina Abu Bakar panjenengan orang sengas tete. Takok talempas. Maka Sayyidina Abu Bakar salat witir salah starena isya. Takok dikeun tak abumu. Neka pun Sayyidina Abu Bakar jelas abumu kan. Cuman ngajari katen gaula manabi kobater salat witir salah starena isya. Salah starena isya. Dak ka Sayyidina Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu panjenengan Sayyidina Umar orang sekuat. Kuat apa? Kuat aja gebekto sehingga bisa abumu tengah malam. Tahajud. Dadi panjenengan sareng boten gaula kan itu milih. Mun kobater tak bisa abumu maka salat lastarena salat ba'diyah. Isya helo pas ba'diyah pas turu witir 3 rakaat. Ada kian perkara abumu ya tore, tapi tak usah salat witir kok. Tak usah salat witir pun. Ini kapan contoh. Nah, ki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dinto pun apa? Awasiat. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salat duha. Pasera orang yang salat duha paling sakone 2 rakaat. Salat duha. Man salat duha wa shoma salasata ayamin min syahrin. Puasa 3 are saben-saben bulan yaumul bid, hari-hari terang. Napa? Tanggal 13, 14, 15 saben-saben bulan-bulan Komariah. Bulan Komariah. Terus saterusnya pun apa? Walam yatrukil witra fi safarin wala hadarin. Benta tinggal lagi witir saya dalam perjalanan tempat namios. Makuna salat witir. Wa hadarin ben tempat na bade compok na tak mios. Biasa kan? Biasa nih ke tempat na tak mios ni sempat. Ni ke tempat namios payah ben sama macam pun. Tapi pas tetap tak tinggal lagi kutiba lahu ajru syahidin. Maka etoles sareng Allah Subhanahu wa taala serat kencerna katanya orang sesete syahid. Jelas suarga. Maka kak dinto abok nikah ngereng sami-sami usaha salat witir. Saya lastarena salat ba'diyah isya, otabang ki lastarena salat tahajud. Witir ni ka paling sakone situng. Paling sakone. Cuman syaratnya
Mun asolat witir situng nikah tin gola pernah motor kotu asolat sabunna 2 rakaat cek salat hajat ka otaba salat taubat ka tahajud 2 rakaat otaba apa pas apa jeng tahajud mau temopol salawat para adana maka cukup situng namun manabi tak yawali tak yada sareng salat sunat selain maka paling sakone tatelok situng saragan dulu cek malesa hitung sarang dulu paling sakone tatelok manabi tak yawali salat selain jadi kadin to mari jemaah ada Pak mungkin iya katanya ya tanya apa katanya saya singkat Mas guru nama mana di apa yang mikir ya dengan semua beliau nama sunat muakkad sesangat pakon bagi orang sedang mana di penumpang ada bonselan daerah koni dari diri katanya tapi kira korban gimana carita segila pada carita segila salat sunat elamone salat wajib tak elamone puasa sampun bulan teluare 13 14 15 puasa Ramadan tak elakone ya blender makin sareng pangeran popo bakun artinya apa jak sampai muang nase mele muter ibu muter sare-sare nase mele mana buang artinya sewajib kalakone sunnat nikah toro juga beni sunnat erbu wajib tak ada bodo orang kak dinto wajib bodo orang kak dinto luman luar biasa asado kakapi rajin nasarin potra nata ide eri tak milo bon gisana dia atau karena bodoh cek kamu jiban ada eri rajin ben potra lebih naka sadaka pada boy panjenengan sareng butan kalau amolot alhamdulillah amolot luar biasa tapi tak apa jam nama ada kan tapi tak puasa beni norok lalaman na kanjeng Nabi si aku ngaki kanjeng Nabi amolot ya aku ngaki neka tero noro ala lamanna ten golong ngehole para mga sepo si alen guru misalnya napa kuna ngehole kan tero noro ala lampanna tero noro ala lakonna mare hole cale tak apa aja mari sing hole itu ada gunanya tinapa cepon segala apa tiga pertanyaan Pak Moyo cak tinggal lagi kewajiban karena arbuk sunat beda orang salat tahajud para sop putedung coba kalau petok ini tak ada sana jika kita ngereng bahwa kita tetap mohon dari Allah Subhanahu Wa Taala hukum tetap keparingan kekuatan petondung ngalakoni kasayan dan juga bisa istiqomah dari pengajian saya kita sempat kumpul muka-muka juga ngereng muka-muka bisa kumpul tinggal dua bisa awas makbola kita usahakan mungkin nanti kesibukan kota benar pagi tinggal kita usahakan coba nampak kita usah yang penting apa istiqomah penting ngereng itu lagi sami-sami oleh petotu bisa kumpul dalam pengajian tak gitu amin Allahumma amin saya gitu saya pada itu buku pada peguna dan pada dulu dengan kajian saja non sapora mana mudah hal sebarang sotuk non sapora ini surah